الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کرا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن چل اٹھ مہاجر جا ذرا اے وقت تڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل ادھر مہاجر جا ذرا اے وقت تڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں اس کو لٹوایا چل اجر مہاجر جا ذرا اے وقت تڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ مہاجر جا ذرا اے وقت تڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اگر مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر 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 Hello. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والے سامعین، معزز خواتین و حضرات، آج 24 ستمبر 2017 بروز اتوار، محرم کی آج محرم الحرام کی 3 تاریخ. گو کہ یہ مہینہ کسی سیاسی یا سماجی
तकरीबात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि गम और अलम का एक नाकाबिल फरमोश इस महीने में दास्तान रकम हुई है, मगर बहालत मजबूरी, क्योंकि कल एक नस्ल यजीद में से एक शख्स जो ज़मीर फरोश टोले का लीडर है, जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने किसी ज़माने में नाम दिया, मकाम दिया, उस बेगैरत बेहिस ने ये दावा किया है कि MQM के कुछ साथी उस ज़मीर फरोशों के टोले में शामिल हुए हैं। हम उस ज़मीर फरोश को यहाँ जवाब देने के लिए बैठे हैं। जो दावा उसने किया है वो सरासर झूठ, मनगढ़ंत, लघु और बेमायनी है, क्योंकि दुनिया जानती है इस ज़मीर फरोश टोले के जो सरपरस्त हैं, इस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसियां पाकिस्तान में, और जो एजेंसियां महाजरों के हकूक़ की जद्दोजहद की दुश्मन है, उन्होंने इस टोले को, इस ज़मीर फरोश टोले को खड़ा किया है ताकि महाजरों की जायज़ हकूक़ की जद्दोजहद को पामाल किया जा सके, रोका जा सके, और ये यजीदी टोला उनके मकासद को बरूह कार लाने में, उनको उस पर पूरा उतरने में भरपूर कोशिश कर रहा है, बल्कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना हुआ है। और जैसा जैसा इसको टोले को कहा जाता है, ये वैसा वैसा वहाँ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हैं, जो झूठ और मकर और फरेब मीडिया के ज़रिए महाजर अवाम में फैलाया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। महाजर अवाम, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से MQM UK के ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, मेरे साथ MQM UK ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान, MQM UK के तमाम यूनिट्स के ज़िम्मेदारान, ये ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, और लंदन से ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही है कि जो बकवास इस कमालू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि लंदन MQM से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद उसके टोले में शामिल हुए हैं, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, इसकी तरदीद करते हैं, और इस ड्रामे को न सिर्फ मज़म्मत करते हैं, बस ड्रामे का पोल चाक करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ जो अरकान मौजूद हैं वो कल की तरह कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के सच्चे सिपाही और जनिसार थे। आज भी हम फ़ख्र से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मानंद खड़े हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में मंजिल मकसूद तक पहुँचने तक यहाँ मौजूद और खड़े रहेंगे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, तारीख़ गवाह है, ये आप सब जानते हैं, जब जब अवामी तहरीकें सर उठाती हैं और बाम उरूज पर पहुँचती हैं, तो उन तहरीकों से खाइफ, लीडरों से खाइफ ताकतें, इस्टेब्लिशमेंट मनगढ़ंत बहाने करके, प्रोपेगेंडे करके, ऑपरेशन करके और अपनी ताकतें इस्तेमाल करके उन अवामी, मकबूल अवामी तहरीकों को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब वो इन चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हीं तहरीकों में से गद्दार जो कमज़ोर होते हैं अपने अकायद में, अपने मकासद में, अपने वादे में, अपने अहद में, और जो जिनकी एक्टिविटीज़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ वो माइल होते हैं, जो कम ज़र्फ़ होते हैं, कम नस्ल होते हैं, कम ज़ात होते हैं, बज़ात होते हैं, जो आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, उनको लालच होती है ज़ाती मफाद के लिए, वो बिक जाते हैं। तो उन तहरीकों में से एस कमालू जैसे, फारूक सत्तार जैसे और दीगर इनके हमनवा जो बेगैरत वहाँ बैठे होते हैं कि सफ़ के अंदर कमज़र्फ़, वो बिके हुआ माल, जिन्होंने MQM में रहकर गंद फैलाई, गंदी हरकतें की,
क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, जिनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने धक्के देके निकाल दिया, आज वो एजेंसियों का अलाकार बनकर माजिर हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मलाऊन अपने मकासद में इंशाअल्लाह नाकाम होंगे, नामुराद होंगे और बहुत जल्द मुहाजिर अवाम इनका एहतसाब करेगी और इन लोगों को कराची नहीं पाकिस्तान में मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। ये वही गद्दार हैं जिनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया। ये वही गद्दार हैं जिन बेगैरतों को कायदे तहरीक ने अंधा एतमाद करके पोस्टें दी, इनको नाम दिया, इनको मकाम दिया, और आज ये वही गद्दार अपने मोहसिन कायद से गद्दारी करके महाजिर कौम की पीठ में छुरे घोंप रहे हैं। ये वही गद्दार हैं जिन्होंने चाइना कटिंग्स की, ये वही गद्दार हैं जिन्होंने करप्शन की, ये वही गद्दार हैं जो असम्बलियों में गए, सेनेटर बने, मिनिस्टर्स बने और आम कारकुनान को की तरफ इनकी कभी तवज्जो नहीं होती थी। आम कारकुनान के मसाइल को कभी इन्होंने हल नहीं किया। आम कारकुनान को हमेशा से इन बेगैरतों से, इन मलाउनों से शिकायत रही, और आज वो दिन आ गया जब इन्होंने अपनी असलियत, अपनी ज़ात बता दी कि कम नस्ल कम ज़र्फ इस काबिल ही नहीं थे कि इनको महाजिर तहरीक का हिस्सा बनाया जाता, इन कम ज़र्फ़ों को किसी ओहदे पे फाइज किया जाता, इन कम ज़र्फ़ों को कोई काम दिया जाता महाजिर हुकूक के हवाले से। इन बेगैरतों ने महाजिरों के पीठ पे छुरा घोंपा है। महाजिर अवाम इनको निशान इबरत बनाएगी इंशाअल्लाह। मौजूद ख़वातीन हज़रात, महाजिरों की जायज़ हुकूक की जद्दोजहद जारी है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में, इंशाअल्लाह वो जारी सारी रहेगी। हम उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इस जायज़ जद्दोजहद के लिए चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान क्यों ना करनी पड़ जाए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और MKM UK का एक साथी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और MQM के खिलाफ होने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इंशाअल्लाह ताला वो साजिश चाहे UK में हो घड़ी जाए, चाहे वो साजिश पाकिस्तान में घड़ी जाए, वो दुनिया के किसी भी कोने में घड़ी जाए, MKM UK का कारकुन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के एक इशारे पर उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि मुहर्रम हराम का मुक़द्दस महीना है, इस महीने में बस इतना ही कहूँगा कि हम अपने जायज़ हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने अपनी सियासी कायदे तहरीक ने, MQM ने इस पाकिस्तान के जोग्राफिया में रहते हुए तमाम जमहूरी और सियासी जद्दोजहद करके देख ली, मुज़ाकरात करके देख लिए, इत्तेहाद करके देख लिए। हम मुख्तलिफ हुकूमतों का भी हिस्सा रहे, सिर्फ इसलिए कि शायद हमारे जायज़ हुकूक हल हो जाए, चाहे हमारे जायज़ हक़ हमें मिल जाए और हमारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन हमारे मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ते चले गए। आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं, ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जब पाकिस्तान के जोग्राफिया में रहते हुए हमारे हुकूक हल नहीं हुए, मसाइल हल नहीं हुए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। महाजिर बड़े बेचैन, बेकरार हैं, बेताब हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से अपील कर रहे हैं कोई एक ऐसा सीरियस फैसला लिया जाए कि अगर महाजिर के हुकूक पाकिस्तान के जोग्राफिया में रहते हुए हल नहीं होते, तो फिर हमें ऐसे किसी जोग्राफिया की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें ऐसे किसी जोग्राफिया की ज़रूरत नहीं है जिनमें महाजिरों के हुकूक हल ना हो सके, मसाइल ना हल हो सके, हम इज्जत से सर उठा के ना जी सकें, फिर हमें ऐसे किसी मुल्क की किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। फिर बेहतर है कि हम अपना घर चाहिए, हमें हुकूक चाहिए, हमें आज़ादी से जीने और मरने का हक होना चाहिए। महाजिरों की जद्दोजहद में इतनी तलखियाँ हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद से किसी भी अक़वाम पे, किसी भी कौम पे इतने कारी, इतने जुल्म, इतने सितम नहीं ढाए गए जितने महाजिर कौम पे ढाए गए, जितने लीडरशिप पे ढाए गए। हमें मस्शुदा लाशें दी गई हैं, हमारे साथियों को अगवा करके गायब कर दिया जाता है, हमें टॉर्चर सेलों में अजियत और अकूबत खानों में हमें टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है, हमारे लोगों से
नाजायज़ गिरफ्तार किया जाता है और उनसे भारी रकम वसूल की जाती है। हमारे माँ बाप बहन भाइयों को परेशान किया जाता है, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं। अगर हमारे कारकुनान के भाई बहन ना मिले, अगर कारकुनान ना मिले तो उनके अहले खानों को हरासा किया जाता है, उनके भाइयों को अगवा किया जाता है, उनकी बहनों को हरासा किया जाता है, उनके माँ बाप को हरासा किया जाता है। ये पाकिस्तान है या कौन सा मुल्क है? ये दुनिया में ऐसे मुल्क की कोई मिसाल पेश करे कि जहाँ पे इस किस्म के हैबतनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक वाक़यात होते हों। ऐसा मुल्क, अगर इस मुल्क में, जिस मुल्क में आपको अमन, सुकून और इज्जत से जीने का हक ना हो, तो लानत है ऐसे मुल्क पे। हम नहीं चाहते थे जो काम आप खुद कर रहे हो। आपने इस महाजिर कौम को इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि अब हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं, अगर हम पाकिस्तान बना सकते हैं तो हक से जीने के लिए अपना एक और मकाम बना सकते हैं, हम एक और मुल्क खड़ा कर सकते हैं। अब अगर जद्दोजहद में सीरियस हैं तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और रही ये आपके बनाए हुए कमजोर फितने, कमालू टोले या पीआईबी टोला या दीगर और हकीकी, ये इनकी हकीकत के दूसरा नाम है कमालू टोला। आपने पहले हकीकी खड़े करके देख ली, उसका नतीजा क्या निकला? महाजिर अवाम ने उनका वो हाल किया कि उनका नाम लिखते हुए लोग उनका नाम नहीं जानते आज लोग, कि उनमें कौन थे लीडर्स, उनमें कौन लोग अलग हुए थे, वो कौन गद्दार थे, वो निशान इबरत बन गए। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो इंशाअल्लाह चाहे कमालू टोला हो, चाहे पीआईबी टोला हो, इनका भी नामो निशान नहीं होगा। अगर होगा तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का नाम होगा, क्योंकि महाजिर जद्दोजहद उसी से शुरू होती है, उन्हीं पे ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा दावा है, जो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ा है वो वफादार है, जो कायदे तहरीक के साथ खड़ा है वो वफादार है, वो वफा परस्त है, वो खुददार है, वो दयानतदार है, वो ख़ानदानी है, वो नस्ली है, वो आला ज़र्फ़ का मालिक है। और जो उनके खिलाफ खड़ा है वो बज़ात है, कमज़र्फ़ है, कुत्ता है, मलाऊन है, और उसका नाम गद्दारों की सब में मीर सादिक और मीर जाफ़र के साथ लिया जाएगा। ये तारीख़ इस बात की गवाही देगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने अरकान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से गुजारिश करूँगा, ख़ासतौर पर सुहेल खानज़ादा भाई, कि इन सुहेल खानज़ादा भाई के साथ साथ मैं बल्कि तारुफ करा दूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा MKM UK की ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, तमाम यूनिट से उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इस वक्त लंदन यूनिट के अब्दुल हफीज़ भाई मौजूद है मेरे साथ, नॉर्थ लंदन के, साउथ लंदन से रिजवानुद्दीन भाई मौजूद है मेरे साथ, ईस्ट लंदन यूनिट के इंचार्ज गुफरान भाई मौजूद है मेरे साथ, वेस्ट लंदन यूनिट के वजीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, सलाब यूनिट से हमारे ज़िम्मेदार यूसुफ कुरैशी भाई मौजूद हैं, बर्मिंघम यूनिट, मैनचेस्टर यूनिट, ब्रेडफोर्ड यूनिट हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथी दीगर हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं चंद एक से गुजारिश करूँगा कि इन अपनी जज्बात का इजहार करें और जो मैंने बात की है उस बात को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं दावत खिताब दूंगा अब्दुल हफीज़ भाई को, जो हमारे नॉर्थ लंदन यूनिट के ज़िम्मेदार हैं। हफीज़ भाई। बल्कि मैं माज़रत चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि पहले सुहेल खानज़ादा भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात का इजहार करें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया हाशिम आज़म भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मौजूद तमाम ज़िम्मेदार साथियों को और इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम कायद के सच्चे, पक्के, हक़परस्त, बावफ़ा कारकुनान साथियों को अस्सलामु अलैकुम। आज जैसा कि हाशिम भाई ने अपनी वीडियो ब्रीफिंग में कहा कि आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं इस मुहर्रम हराम के महीने में। कल एक गद्दार की, एक कम नस्ल की, एक हरामी की, जिसे मैं हरामी ही कहूँगा, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि MKM लंदन यूनिट के
ساتھیوں نے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ان کے ٹولے میں شمولیت اختیار کی، لہذا ہم اس کی تردید کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں کہ ہمارا ایک کارکن بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کل بھی قائد محترم کے ساتھ تھے، آج بھی ہم قائد تحریک کے ساتھ ہیں، اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ العزیز ہم قائد تحریک کے ہی ساتھ رہیں گے۔ کمالو، بہت شوق ہے تمہیں پریس کانفرنس کرنے کا، لہٰذا اب ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہاری ہر پریس کانفرنس کا جواب ترکی بترکی دیا جائے گا۔ سنا ہے کہ تم حج کر کے آئے ہو، سر سے بال کٹوا کر آئے ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ حج کرنے سے کوئی حرامی حلالی بن جائے، یہ ضروری نہیں کہ حج کرنے سے کوئی شیطان انسان بن جائے، کیونکہ جتنے بھی قائد تحریک کے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ تمام کے تمام پاک باز اور حلالی ہیں، پکے سچے جانثار ہیں، ایک اچھے انسان ہیں۔ جو حرامی تھے، جن کے بارے میں ان کی اپنی ماؤں کو بھی شک تھا، وہ سب تمہارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ تو جو تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، غدار ہیں، کم نسل ہیں، حرامی ہیں، اور جو قائد کے ساتھ ہیں وہ نسلی ہیں، حلالی ہیں اور جانثار ہیں۔ تم اپنی ہر پریس کانفرنس میں بہت ذکر کرتے ہو، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ کہا، تو کان کھول کر سنو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا ہر شخص اللہ کا محبوب بندہ ہو۔ میں تاریخ سے یہ بات ثابت کروں گا کہ اللہ اللہ کرنے والے منکر تھے، غدار تھے، اور اللہ کے نافرمان تھے، اور سب سے بڑھ کر شیطان ابلیس تھے۔ ابلیس کی مثال تو تم کو بھی پتا ہوگی، تم نے بھی کافی صحبتیں گزاری ہوں گی، جب بحریہ میں نوکری کی ہوگی، تمہاری برین واش کی ہوگی مولویوں نے بھی، کہ کتنا اللہ اللہ کرتا تھا اور بالآخر وہ شیطان بن گیا۔ اس کے خون میں خرابی تھی جس طرح تمہارے خون میں خرابی ہے۔ اللہ کی بات کرنے والے سن، اور کان کھول کر سن۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، تو ان کے بیٹے نے بھی خوب اللہ اللہ کی ہوگی یقیناً۔ انجام کیا ہوا؟ آخر وقت میں جب فیصلہ وقت آیا تو وہ منکروں میں اور کافروں میں شامل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی بیوی نے بھی خوب یقیناً ان کے ساتھ اللہ اللہ کی ہوگی، لیکن جب وقت فیصلہ آیا تو وہ منکرات میں شامل ہوئی، کفار میں شامل ہوئی۔ ابو جہل کا واقعہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ کس طرح اللہ اللہ کیا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کس طرح مسجدیں بنا کے نمازیں پڑھایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ یہ منافقوں کا باپ ہے، جس طرح آج مہاجروں میں تم ہو۔ لہذا یہ بات آج کان کھول کر سن لو کہ مہاجر قوم کو تم اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی آرمی کے کہنے پر جو تم پنجابیوں کا غلام بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو جب تک ایک بھی غیرت مند مہاجر الطاف حسین کا سچا سپاہی زندہ ہے، ہم مہاجروں کو پنجابی آرمی کا غلام نہیں بننے دیں گے۔ اور کان کھول کر یہ بھی سن لو کہ تم شہر کراچی پر پنجابیوں کا قبضہ چاہتے ہو، تو جب تک غیرت مند کراچی کے شہری، ایک بھی شہری غیرت مند قائد کا چاہنے والا زندہ ہے، وہ کراچی پر پنجابی آرمی کا قبضہ نہیں ہونے دے گا۔
تم نے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو یہ بات گھڑی ہے کہ مہاجر کہلانا زہر قاتل ہے، تو کان کھول کر سن. اگر زہر قاتل ہے تو یہ بات ذہن نشی کر لے کہ ہاں ہم پھر زہر قاتل ہے تیرے لیے، لیکن ہم مہاجر ہی رہیں گے. ہم مہاجر تھے اور مہاجر ہی رہیں گے. یہ بات تجھے اور تیرے باپوں کو ناگوار گزرتی ہے تو ان کو بھی بتلا دے، اور اچھی طرح بتلا دے اور سمجھا دے کہ ایک بھی مہاجر اپنی نسل تبدیل نہیں کرے گا. ہم کل بھی مہاجر تھے، ہم آج بھی مہاجر ہیں، اور مرتے دم تک ہم مہاجر ہی رہیں گے. ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نام کے پرچم کے ساتھ دفن ہونا پسند کریں گے، لیکن پنجابیوں کا غلام ہونا پسند نہیں کریں گے. پاکستان کی بہت بات کرتے ہو تم پریس کانفرنس میں، تو کان کھول کر سنو کہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ تمہاری آرمی نے کیا سلوک کیا. مسلم لیگ جہاں بنائی گئی تھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اس ڈھاکہ کو تم نے پاکستان سے الگ کر دیا. تمہاری آرمی نے، تمہارے باپوں نے اس ڈھاکہ یونیورسٹی کو، ڈھاکہ شہر کو، اس بنگال کو پاکستان سے الگ کر دیا، غدار قرار دیا. جن لوگوں نے مسلم لیگ بنائی، پاکستان کی خالق جماعت، تم نے ان تمام لوگوں کو، تمہارے باپوں نے، تمہارے باپوں کے ٹولے نے ان سب کو غدار قرار دیا. پاکستان کی جدوجہد کرنے والے مجیب الرحمان کو تم نے غدار، تمہارے باپوں نے غدار قرار دیا. پاکستان کی قرارداد پیش کرنے والے سائیں جی ایم سید کو تمہارے باپوں نے، پنجابی آرمی نے غدار قرار دیا. پاکستان کے لیے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے باچا خان کو تمہاری آرمی نے غدار قرار دیا. قائد اعظم کو تمہاری ہی آرمی کے ایجنٹوں نے قتل کیا. قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی تمہارے ہی باپوں کے ٹولے نے قتل کیا، ان کو غدار قرار دیا. اور اب تمہارے ذریعے وہ مہاجروں کی موجودہ قیادت، بابا ایک مہاجر قوم جناب الطاف حسین کو غدار قرار دے رہے ہیں. تو یاد کرو اور یہ کان کھول کر سن لو کہ یہ 2017 ہے، اب یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے. تم اس طرح غدار قرار نہیں دے سکتے. اب تمہیں ہی اور تمہارے باپوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کہاں رہنا ہے. اگر اس دھرتی پہ رہنا ہے تو مہاجروں کو بھی وہی حقوق دینے ہوں گے. قائد تحریک الطاف حسین کو بھی اسی طرح اپنے رہبر ماننا ہوگا جس طرح ایک آزاد خود مختار قوموں میں ان قوموں کے لیڈر اور رہبر ہوا کرتے ہیں. اور اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو تم اپنے لیے کوئی اور خطہ پسند کر لو، کیونکہ یہ خطہ ہمارے اجداد نے بنایا ہے، یہ ہمارا ہی ہے. وقت کی کمی کے باعث میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مہاجر کارکنان، نہ صرف مہاجر کارکنان بلکہ پوری مہاجر قوم کل بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ تھی، آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ سانس آخری سانس تک قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. جی الطاف، جی مہاجر. شکریہ سہیل خان صاحب. ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا نارتھ لندن یونٹ کے انچارج عبدالحفیظ بھائی سے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جس کے قدرت میں ہم سب کی جان ہے. سب سے پہلے محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، عزیز تحریکی ساتھیوں، بھاؤ بہنوں، واجب الاحترام بزرگوں، اور اس وقت پوری دنیا میں
देखने वाले तमाम लोगों को, बहन भाइयों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन, लानतुल्लाहि अलल शायातीन। तमाम लोगों पे लानत जो झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, मन घड़त लघु बातें करते हैं और वर्गलाते हैं आम लोगों को, महाजर कौम को। इस वक्त नॉर्थ लंदन यूनिट का मैं इंचार्ज मौजूद हूँ, साउथ लंदन यूनिट के इंचार्ज कमेटी मेंबरान, वेस्ट लंदन यूनिट के इंचार्ज कमेटी मेंबरान, ईस्ट लंदन यूनिट के कमेटी मेंबरान बरतानिया, MKM बरतानिया के तहत हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम लोग इंटैक्ट हैं, कोई नहीं गया कहीं भी, किसी ने किसी का टोले में शमूलियत इख्तियार नहीं की। हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर। हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल भी एक है, और अल्लाह ताला ने हमें कुरान भी एक दिया है, और हमारा बाप भी एक है, हमारा कायद भी एक है। ये कहाँ से 2-2, 3-3 कायद लेकर आ गए तुम लोग? कौन है पीछे? सब जानते हैं। 1985, 1986, 1987 से देखते चले आ रहे हैं अल्ताफ भाई की मेहनत। क्या कर रहे हैं वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आधी आधी रात को आते थे। हम भूल गए सर? हम नहीं भूले, कराची नहीं भूला, हाजिर कौम नहीं भूली है, सब याद है हमें। अल्ताफ भाई के साथ कल भी थे, आज भी है, और मरते दम तक रहेंगे। ये खन्नास अपने जहनों से निकाल लो, शक्ल देख लो, जानते हो अच्छी तरह तुम में, तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, सब जानते हो, राइट लेफ्ट तुम्हारे बैठे ना जितने, सब जानते हो। बहुत दफ़ा हिथरो से तुम्हारे को पिक एंड ड्रॉप दिया है मैंने। क्या समझ क्या रखा है? हलवा है? बात इतनी सी है मौजूद ख़वातीन हज़रात, बात इतनी सी है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इसकी एक लाइन में आपको मिसाल दे देता हूँ। असल जो है ना, असल से कभी ख़ता नहीं होती, और कम नस्ल में कभी वफ़ा नहीं होती, कम नस्ली ही। तो इनसे कहाँ की वफ़ा करेंगे? क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे? कितने बताए थे? 1968, 1900, कहते 1.5 साल हो गया, 2000 लगा लेते, 1.5 साल नहीं 1000 कर लेते हैं इसको। करो जरा कैलकुलेशन, 10 साल में कितने होंगे? 10 साल दिन रात मेहनत करोगे तो 20,000 होते हैं। और भाई 2017 ये कहा हो, IT का ज़माना है, तुम तो मिनिस्टर तुम्हारे को बनाया था, इन्हीं जगहों पर थे ना, यहीं से तो गुजरे हो, यही उंगली पकड़ के अल्ताफ भाई ने चलना सिखाया तुम्हारे को, यहीं से, इन्हीं सीढ़ियों से तो गुजारा है। हम नहीं भूले अपने मोहसिन को, अपने कायद को। हमारी रगों में खून असली है, नस्ली है, तुम्हारी तरह नहीं कि अपने आकाओं और अपने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। लोगों को प्रेशराइज करना छोड़ दो, धमकियां देना बंद करो। अगर सही सियासी मुकाबला करना है तो मर्द के बच्चे बनो, आओ मैदान में, तुम्हें बताते हैं फिर सियासत क्या होती है। अल्ताफ भाई की एक तकरीर आती है, तुम्हारी सारी सियासत मलिया मीट हो जाती है। जितनी तुम तकरीबकारी करते हो, उतना अपने जहन में से खन्नास जो भरा हुआ है तुम्हारे, उल्टी सीधे बातें करते हो। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपके लिए एक सवाल भी है, जो एक चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही। ये कैसे मुमकिन होता है, ये कैसे मुमकिन होता है कि एक क्रिमिनल है, टीवी पे, मीडिया पे पता नहीं क्या क्या असला भी बरामद हो जाता है, और राह का एजेंट होता है वो, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अचानक मुस्तफ़ा कमाल को बैठाते हैं, उसके बराबर में उसको बैठाते हैं, और वो दूसरे दिन से मीडिया में खबर ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल पारसा बन जाते हैं। ये कौन सी साइंस है, ये हमें भी तो बता दें। ये किस तरह से होता है ये, कि एक दिन में ओवरनाइट ये चेंज कैसा आता है कि एक क्रिमिनल को आप वो कर देते हैं। तो सारे हथकंडे, ये
सारी साजिशें हमें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। इतने इतने साल हो गए हैं देखते हुए करते हुए, तो हमें मालूम है। और ये क्या कल बोला था, अमन हो गया है, अमन पीएसपी ने अमन किया है, ये टोले ने, इसकी औकात। हाँ, इसके पीछे एक चीज़ है जो समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। रेंजर्स है साथ में मिली हुई टोले के साथ, इन्होंने अपनी दहशतगर्दी बंद कर दी। ये दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्दी करते थे, इन्होंने दहशतगर्दी बंद कर दी तो अमन कायम हो गया। यही समझ में आता है, इसके अलावा तो और कुछ समझ में नहीं आता। वरना आए दिन कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आ रही है। मुस्तफ़ा नाम बहुत प्यारा नाम है और ये तुम्हारे को सूट नहीं करता। इस नाम के तुम काबिल नहीं हो, तुम मुफ्ता हो, मुफ्ता। तुम आज से तुम्हारे को मुफ्ता कमाल बोलना चाहिए, तुम मुफ्ता हो एक नंबर के। मौला कायनात हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तुमने अपने ही मोहसिन के साथ गद्दारी कर दी, लानत है तुम पर, लानत। और भी साथी बात करना चाहते हैं, बस दो बातें इन टोलों के पीछे जो लोग हैं ना, उनके लिए कहना चाहता हूँ। शायद उनको यही ज़बान समझ में आती है। अल्ताफ़ भाई ने बहुत आपसे रिक्वेस्ट की, बहुत आपसे अपीलें की, बात कर लो, अब भी वक्त है, बात कर लो, लेकिन आपने कोई उनके कॉल का आंसर नहीं किया। तो शायद मैं भी थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, कारकुन हूँ, अल्ताफ़ भाई की बात को तो आगे बढ़ाऊँगा, तो आप ही की ज़बान में शायद समझ में आ जाए, शायद तेरे दिल में मेरी बात उतर जाए। एक वारी जद्दे शुरू हो जावे, एक वारी जद्दे शुरू हो जावे ते गल फिर ऐवी मुकदी नहीं। समझ लगी है ना। एक वारी जद्दे शुरू हो जावे ते गल फिर ऐवे मुकदी नहीं। जिस जगह पर आप लोग हमें लेकर जा रहे हैं ना, तो उसके लिए तैयार है, उसी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ अंजवी रावा ओखियां सन, कुछ अंजवी रावा ओखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौग भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। समझ आई है? तो अब आप उसको वहाँ ना लेके जाए कि फिर ये कहना हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम हो जाए कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जला दो। अल्लामा इकबाल का शेर है ये। तब सोचिए, इस वक्त दुनिया में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह में सुन रहे हैं, उन सब लोगों से सिर्फ एक ही आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी, और इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन उनसे भी कह रहा हूँ मैं, कि जब भी चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब भी चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन महाजिरों की कटी। महाजिरों की, जो बोलते हो ना कि महाजिर कुछ नहीं होता है, अगर महाजिर कुछ नहीं होता फिर महाजिर का नाम क्यों लेते हो? बंद करो आज से अपनी बकवास। जब भी चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन महाजिरों की कटी। फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। जी अल्ताफ़, जी अल्ताफ़, जी अल्ताफ़, जिए महाजिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ भाई, अपनी जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब मैं MQM साउथ लंदन यूनिट के इंचार्ज रिजवानुद्दीन भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसमें इजाफा करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود تمام MQM UK کے ذمہ داران اور تمام سننے والے سامعین کرام، خواہ وہ UK میں موجود ہوں، پاکستان میں موجود ہوں، یہ پوری دنیا میں موجود ہوں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں MQM ساؤتھ لندن یونٹ کی طرف سے کہ جس طریقے سے یہ کمال اینڈ کمپنی کل پریس کانفرنس میں بکواس کر رہے تھے کہ UK لندن سے اتنی ساری تعداد میں ان کے گروپ میں لوگ شامل ہوئے، تو یہ سراسر بکواس ہے، جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کے گھر والے ان کو منہ لگائیں. یہ بات کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جو شخص تھے، جن کو قائد تحریک نے اتنی عزت دی کہ لوگوں نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا. تو سن لے مصطفیٰ کمال، تو جیسا ظالم، جابر، بغیرت، الو کا پٹھا، تیرے سے احسان فراموش ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ اپنے محسن کی ویلیو کیا ہوتی ہے. آج جس مقام پہ بھی تو پہنچا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تو ابھی کہاں پہ کیسے پہنچا ہے. جب تجھے وہ وقت بھول گیا جب تو ٹیلی فون آپریٹر ہوا کرتا تھا، لوگوں کو چائے پلاتا تھا، اخبار لا کے دیتا تھا. قائد تحریک کا احسان مان کہ قائد تحریک نے تجھے ایک نام دیا، ایک مرتبہ دلایا. تو جیسے میرے ساتھی نے بتایا کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تیرے پر بالکل فٹ ہوتی ہے. تو سن لے تو بھی، اور تمام لوگ جتنے بھی لوگ آج یہاں پہ ہماری پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ MQM ساؤتھ لندن یونٹ سے کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد، کوئی بھی اس کے گروپ کے ساتھ نہیں گیا، کمالو گروپ کے ساتھ، اور نہ ہی MQM UK کا کوئی ایک رکن اس کی طرف دیکھنا اور جانا مناسب سمجھتا ہے. لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر، اس کی اوقات نہیں ہے. آج ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، دیکھ میں ایک عام سا کارکن ہوں، لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تجھے ہم جواب دے رہے ہیں، تیری یہ اوقات ہے. اس کے علاوہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی میں تائید کرتا ہوں کہ ہم کل بھی قائد کے ساتھ تھے، ہم آج بھی قائد کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں. اور بات کرتا ہے یہ پیکیجز کی. ابے کتنے لوگ تیرے پاس آئے، جتنے لوگ بھی UK سے تیرے پاس اگر گئے بھی تھے پاسٹ میں، تو ان کو تو تحریک نے پہلے ہی برخاست کر دیا تھا. جو لوگ تیرے ساتھ جا کے بیٹھے ان کو تو نے پیسے بھی دلوائے. یہ ہماری جو بھی تھا بہرحال، تو یہ تو تمہاری اوقات ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہو تو پیسے دیتے ہو، اگر اس پہ بھی بس نہیں چلتا تو گھروں سے اٹھوا لیتے ہو، دھمکیاں دلواتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد پریس کانفرنس میں نمودار ہوتا ہے اور حاجی ثناء اللہ بن کے تمہارے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات. پیکیجز کی تم کل بات کر رہے تھے، تو تم ہی تو دیتے ہو پیکیجز، تو دوسروں کو بولتے ہو. ورنہ اس کے علاوہ تو تمہارے پاس جتنے بھی جرائم پیشہ ناصر تھے، تم نے سب کو اپنے پاس بلایا، جمع کیا، پیسے دیے، گاڑی دی، بنگلہ دیا کہ شہرت ملے گی. یہ وہ کچھ نہیں ملے گا، غدار ہو تم لوگ. تمہارے منہ پہ جوتا ہی پڑے گا انشاءاللہ. ڈرائی کلین کرواتے ہیں اور سامنے پہنچا دیتے ہیں.
تو بھائی یہ ڈرائی کلین والا سلسلہ بھی اب تمہیں پتہ ہے ختم ہو گیا, تو اب یہ جھوٹی پریس کانفرنسیں کرو گے کہ اتنے لوگ آ گئے, اتنے لوگ آ گئے. ابے تو اپنے گھر میں کوئی تقریب کر لے نا, تو اس پہ بھی تیرے گھر کے لوگ بھی نہ آئے, تو بات کرتا تیری پارٹی جوائن کریں گے لوگ, تیری یہ اوقات ہے. اور رہی بات ہم لوگوں کی, یو کے ساتھیوں کی, تو اس کے لیے ایک شعر عرض کروں گا کہ زمانہ موترف ہے ہماری استقامت کا, زمانہ موترف ہے ہماری استقامت کا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے قافلہ بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے قافلہ بدلا, نہ ہم منزل سے باز آئے, نہ ہم نے رہنما بدلا. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی الطاف, جی مہاجر. شکریہ رضوان بھائی. رضوان بھائی تھے اپنے اس بات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دوں گا وجی بھائی کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وجی بھائی ویسٹ لنڈن یونٹ سے. وجی بھائی. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہاں موجود تمام ساتھیوں کو اور سننے اور دیکھنے والے اور خاص طور پہ بانی اور قائد الطاف بھائی کو میرا سلام. میں ساؤتھ ہال ویسٹ لنڈن یونٹ سے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی اور ذمہ دار آج بھی الطاف بھائی کی قیادت میں ہیں اور پہلے بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اور ہم الطاف بھائی کے ہر فیصلے میں الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ الطاف بھائی کے ساتھ رہیں گے. اور ہم اپنے شہداء کے لہو کا سودا نہیں کریں گے اور ہمیشہ الطاف بھائی کا ساتھ رہیں گے. جے مہاجر, دی الطاف. یہ تھے ہمارے ویسٹ لندن سے وجی احمد بھائی. اب میں ایسٹ لندن یونٹ کے انچارج غفران حمید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کے بریفنگ میں پریس بریفنگ میں تمام ذمہ داران, ایم کے ایم یو کے ذمہ داران, ایم کے ایم یو کے تمام ساتھی اور جہاں جہاں لائیو کوریج دیکھا جا رہا ہے, کراچی, حیدرآباد, میرپور کا نواب شاہ اور بیلجیم, یو ایس اے, تمام ساتھیوں کو میرا سلام. جیسا کہ آج کی بریفنگ میں تمام ساتھیوں نے اچھی باتیں کر دی, میں صرف 2 پوائنٹ اضافہ کروں گا. کمالو, تم ایک نمبر کے جھوٹے مکار آدمی ہو. اگر تم ایک مرد کے بچے ہو, ایک باپ کے پیدائش ہے تمہاری, تو کسی بھی چینل پہ آ کر ہمارے ایک کارکن سے مباحثہ کر لو تو تمہاری اوقات کا پتہ چل جائے گا تم ہو کیا. کمالو, تمہیں تو کتا بھی کہنا توہین ہے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس بات سے لینڈی کتے بھی ناراض نہ ہو جائے کہ کل تمہارے آفس کے سامنے مظاہرہ نہ کر دے. کمالو, تم آج سن لو اچھی طرح, اس لنڈن یونٹ کے تمام ساتھی 22 اگست سے پہلے الطاف بھائی کے ساتھ تھے, 22 اگست کے بعد ہے اور آئندہ تک مستقبل فیوچر تک الطاف بھائی کے ساتھ رہیں گے. مرتے دم تک الطاف بھائی کے ساتھ رہیں گے. جو تم نے پریس کانفرنس میں جھوٹ باتیں کہی ہے, تمہیں تو خدا کی نالت ہو. میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا. جی الطاف حسین, جے مہاجی, جی الطاف. شکریہ غفران حمید بھائی. یہ تھے یونٹ انچارج ایسٹ لنڈن یونٹ. اب میں
सलाह यूनिट के ज़िम्मेदार यूसुफ कुरैशी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बाबा कौम महाजे कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बाबा महाजे कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने जिन अफराद को गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर शोहरत के आसमान पर पहुँचाया, वो सब के सब कम नस्ल और कम ज़र्फ़ निकले, अपनी औकात भूल गए, लेकिन ज़माना कदम कदम पर इन बेगैरतों को इनकी औकात याद दिलाता रहेगा। एक शेर कहना चाहूँगा, जो ज़रा सी पी के बहक गया उसके मैं कदे से निकाल दो, यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। हम तमाम बाज़मीर और अहले ज़र्फ़ माजी की तरह कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ हैं और उनके हक परस्ताना पैगाम के फ़रोग़ के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करते रहेंगे। जे माजे जे अल्ताफ़ हुसैन। ये थे हमारे सलाह यूनिट के ज़िम्मेदार यूसुफ कुरैशी भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, अब जबकि फ़ारूक सत्तार ने, मैं कल एक क्लिप देख रहा था तो नज़र से गुजरा, इस बात का मीडिया पे आगे इंकशाफ कर दिया है कि और उनके अरकान को, उनके मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो PPIB टोले से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको पैकेजेस की ऑफ़र आ रही है और उनको पैकेजेस की ऑफ़र आती है, कहते हैं कि आप ये पैकेज ले लें और आप ज़मीर फ़रोशों के PSP टोले में शामिल हो जाइए। अब आप, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक इस्टेब्लिशमेंट का तश्कील करदा टोला अपने दूसरे टोले के हवाले से एक इंकशाफ कर रहा है मीडिया पे आके कि इस्टेब्लिशमेंट के उस टोले ने इस्टेब्लिशमेंट के इस टोले को ऑफ़र की है कि पैकेज ले लें और इस टोले में शामिल हो जाएं। तो न जाने उस टोले में क्या क्या अमारात मिल रही होंगी, आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह हकीकत का रुख इख्तियार कर चुकी है कि ये ज़मीर फ़रोश हमारे कारकुनान की न सिर्फ मुखबरियाँ कर रहे हैं बल्कि उनको घरों से उठवा रहे हैं, उन पे जुल्म सितम जो ढाए जा रहे हैं, जो पहाड़ ढाए जा रहे हैं, उनमें ये बराबर के शरीक हैं। हमारे माओ बहनों की बेहुरमती जो हो रही है छापों के दौरान, ये उस अमल में बराबर के शरीक है। ये PSB का टोला ये मुहाजिरों की नस्ल कशी में शामिल हो गया है। जो लाशें जुल्म सितम हुई हुई, टॉर्चर्ड हुई हुई कराची की सड़कों पर डंप की जा रही हैं, उन लाशों के पीछे की कहानी बता रही है, बयान कर रही है कि ये ज़मीर फ़रोश, ये गद्दार उस अमल में बराबर के शरीक है। वरना इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी को कि हमारे वो साथी जो रूपोशी में इख्तियार कर लेते हैं, वो साथी जो हमारे बेचारे किसी भी हवाले से एक साइड पे कहीं बैठ के अपनी छुप के ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो उनके मामला किसी को नहीं पता होते। इन बेगैरतों को, क्योंकि ये हमारी सफ़ों में रहे हैं, हमारी सफ़ों से निकाले गए हैं, भगाए गए हैं, इनको पता है कि वो कारकुनान कहाँ छुपे होते हैं। उन कारकुनान बेचारों को, गरीबों को, उनके घर वालों को ये ब्लैकमेल करके उनको मंजर-ए-आम पे लाते हैं या फिर एजेंसियों के हवाले करते हैं, उनको टॉर्चर करवाते हैं, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। और फिर उनके बाद वो कारकुनान जो बेचारे ज़ूपोशी में होते हैं, जिनका हमें या हमारे साथियों को, तंजीम को, पार्टी को या उनके खुद उनके घर वालों को नहीं पता होता, वो कहीं से बाजियाब करवाए जाते हैं। तो वो बाजियाब करवाने की जगह क्या होती है? वो PSP का ऑफिस होती है। वो PSP के ऑफिस से बाजियाब हो जाते हैं वो साथी। तो ये कितना बड़ा जुल्म सितम है, ये नोट करने वाली बात है। ये दुनिया पाकिस्तान की आंखों में, पाकिस्तानियों की आंखों में, मुसलमानों की आंखों में, हमारे मुहाजिर अवाम की आंखों में, उनके साथियों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं इस तरह से। ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
یہ باتیں ہر جگہ منظر عام پہ آ چکی ہیں. ٹاک شوز میں ان سے کراس کوشچننگ ہوتی ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہوتے دینے کے لیے, یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ وہاں پہ اینکرز پرسنس کی بے عزتیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے تلخ سوالات اور ان کے تلخ جوابات دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیونکہ غدار ٹولہ جب اپنے محسن قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف غداری کر سکتا ہے, ان سے بے رخی کر سکتا ہے, مہاجر قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو, ایجنسیوں کو, ISI کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں, کی ہے مہاجروں کے ساتھ, تو یہ تمہارے بھی نہیں ہوں گے. یہ کل تمہیں بھی دھوکہ دے گا, لگا کے چونا لگا کے تھوک لگا کے بھاگ جائیں گے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو ہوش کے ناخن لو, ہوش میں آؤ, مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا عمل بند کر دو, قائد تحریک کی تقریر اور تصویر پہ پابندی ختم کرو. اور یہ مخبروں سے میں کہتا ہوں, تمہارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں. یقین رکھو تم لوگ پاکستان میں کہیں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہو گے. بغیر تو آج تمہارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, کل نہیں ہوگا. کل تمہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح, جس طرح دیگر لوگوں کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے, تمہاری حالت بھی ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوگی. تو تم کیا کرو گے؟ مخبریاں بند کر دو, کارکنان کے ساتھ ان کو گرفتار کرانے کا عمل بند کر دو, ہماری ماؤں بہنوں کی, ہمارے بزرگوں کی بے حرمتیوں کروانے کا عمل بند کر دو. جو تم یہ حربے استعمال کر رہے ہو کہ مہاجر عوام یا قائد تحریک سے پھر جائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی کارکن وفا پرست یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ وہ اصل کا نہیں, وہ مرد کا بچہ نہیں جو قائد تحریک الطاف حسین کو چھوڑ دے. یہ تحریک انہوں نے شروع کی تھی, اس تحریک میں ان کی اپنی قربانیاں شامل ہیں, اس تحریک میں ان کے اپنوں کا خون شامل ہے, ان کی اسیری شامل ہے, ان کی اس تحریک کے اندر قربانی شامل ہے. سیلف ایگزائل کرنا پڑا ان کو, جلا وطن ہونا پڑا, اپنے گھر سے دور رہنا پڑا, اپنے رشتہ داروں سے دور رہنا پڑا. تو ہم اس تحریک کا حصہ بن کر اس میں اگر جو بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں تھوڑی بات, تو اس کے لیے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین ایک بے مثال لیڈر, نہ جھکنے والا, نہ ٹوٹنے والا, نہ بکنے والا, جو تاریخ کے اوراق پر درج ہے, جو دنیا جانتی ہے کہ اس کو نہ کوئی خرید سکا ہے, نہ اس کو نہ جھکا سکا ہے. تو قائد تحریک کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں NKM UK کے پلیٹ فارم سے کہ یہ تمام ساتھی جو آج موجود ہیں اور دیگر ساتھی, خدا کی قسم ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ قائد تحریک الطاف حسین اور اس تحریک کو ڈچ کر دیں یا چھوڑ دیں. ہم ان کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہماری, جیسے میں نے کہا کہ یہ مخبریاں کر کے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کروا رہے ہیں, ہمارے ساتھ اسیر ساتھیوں کو سب سے پہلے ان کے عزم اور حوصلے پر سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے اسیر ساتھیوں کو رہا کرو. ہمارے جو لاپتہ ساتھی ہیں ان کو باحفاظت بازیاب کرایا جائے. ہم اقوام عالم سے, اسٹیبلشمنٹ سے, دیگر قوتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مہاجر جائز حقوق کی جدوجہد کو تسلیم کیا جائے اور ان کے جائز حقوق دیے جائیں. نہ صرف دیے جائیں بلکہ ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے, فوری طور پہ ان کی باس پرس کی جائے. نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال کیا جائے کہ مہاجروں پہ ہونے والے یہ ظلم و ستم, یہ بھیانک عمل کب اختتام پذیر ہوگا. یہ فوری طور پہ اختتام پذیر ہونا چاہیے. لاپتہ ساتھی بحال ہونے چاہیے, منظر عام پہ آنا چاہیے, اسیر ساتھی کو رہا کیا جائے, اور ہمارے شہداء کو, جو ہمارے شہید ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں, چاہے وہ کوئی بھی سرکاری اہلکار ہو یا جو بھی ہو, اس کو منظر عام پہ لائے اور کیفر کردار تک اسے پہنچایا جائے, اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان میں بے شمار ساتھیوں میں آفتاب شہید بھائی, جو اس کے خود فاروق ستار کا کوآرڈینیٹر تھا, جس پہ DG رینجرز نے خود آ کے اعتراف کیا ہے کہ ہاں, اور یہ رپورٹس بتاتی ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹس, کہ ان پہ شدید ظلم و ستم ہو گیا تھا, جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی. ان کے معصوم بچوں کو, ان کے گھر والوں کو انصاف فراہم کیا جائے. MKM کے دیگر شہداء کو بھی انصاف فراہم کیا جائے. اسیر ساتھی کو پھر کہتا ہوں رہا کیا جائے. قائد تحریک کی تقریر اور تصویر پر پابندی ختم کی جائے. اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک دیرینہ ساتھی جو اس تحریک میں معذور ہو گئے, جن کی بڑی اس تحریک کے لیے خدمات ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.
अहमद इमाम भाई से गुजारिश करूँगा कि अहमद इमाम भाई अपने ख्यालात का इजहार करें और ये खुद बताएंगे अपने मामलात और ये अपनी चीज़ें वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े होकर बता दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारा कायद, हमारा रहबर, हमारा कायद, हमारा रहबर सबसे आला और बेहतर। हमारा कायद, हमारा रहबर सबसे आला, सबसे बेहतर। आज हम तजदीद अहद वफा करते हैं कायद से और अपने माजी के हालात पे ज़्यादा ख्याल आप बोलते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं जरूर मेरा नाम अहमद इमाम है। मैं वेस्ट लंदन यूनिट का जॉइंट इंचार्ज हूँ और आपके सामने अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं मेरी कैफियत, ये इस बात का सबूत है कि मुझे माजूरी की इस हालत में पहुँचा दिया गया, लेकिन मैं कायदे तहरीक का ना साथ छोड़ा सकता ना अब आइंदा छोड़ूंगा। मैं इस हालत में मैंने आपसे बात करना है ज़रूरी समझा कि आप ताकि अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क की एजेंसी क्या कर रही है। मेरी मुल्क की जिसे गिरफ्तार किया मुझे 1994 में 6 में और इस हालत को पहुँचा दिया कि आज मैं आपके सामने किस तरह कर रहा हूँ। मेरी हालत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं, मैं बिकाऊ लोगों की तरह नहीं, मुस्तफ़ा कमाल की तरह नहीं और मुस्तफ़ा कमाल जैसे दूसरे लोगों की तरह नहीं, क्योंकि कायद एक ही होता है। और मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा, फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके सामने आकर बात करूँगा। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन, महाजिर, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ियों, ये एक झलक थी ये बताने के लिए कि MQM पे उसकी जायज़ जद्दोजहद के दौरान क्या क्या जुल्म सितम ढाए गए हैं। एक साथी जिसको गिरफ्तार करके टॉर्चर करके उसके लाचार उसे बेकार कर दिया गया, उसे पैरालाइज कर दिया गया। लेकिन आज ये साथी उन बेगैरतों के लिए, उन मलाउनों के लिए, उन गद्दारों के लिए मिसाल है जो कायद के काफिले से जुदा होकर यजीदी लश्कर में बैठ गए, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। ये उनके लिए मिसाल है, उनके मुंह पे तमाचा है कि खुदा इसका जज्बा और हौसला और अपनी मक्कारियाँ और गद्दारियाँ देखो कि तुम आज किस मुकाम पे खड़े हो कि ये साथी तुम्हें ललकार रहा है, तुम्हें बुरा भला कह रहा है, कोस रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम इसके जवाब दोगे जो महाजिर कौम के साथ और अपने कायद और मोहसिन के साथ तुमने किया है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने जेल में असीर साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, रुपोश साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस दौर में, इस जुल्म सितम के दौर में, इस इंतहाई बर्बरियत अंगेज, इस नहायत ख़तरनाक दौर में जो माएँ बहनें बुज़ुर्ग इस तहरीक का हिस्सा हैं, जो कायदे तहरीक को छुप छुप के
अपने मैसेज रिकॉर्ड करवा के भेजती रहती हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की वलवला अंगेज़ क़यादत पर कल भी अंधा एतमाद करता था, आज भी अंधा एतमाद करता हूँ, और आइंदा भी ये तमाम साथी इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ जी एक सेकंड मौजूद हाशिम भाई, ज़रा एक पॉइंट जहन में आया था। तमाम साथियों, सिर्फ ये कमालू आपको तुम्हें ये बताना था, वो बात जहन में निकल गई। तुम्हारी असलियत में एक चीज़ जो अभी तक खुफिया है, शायद लोगों को उसका इल्म नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें तुमने अपने आने के बाद की, जिस तरह की एहसान फरामोशी, जिस तरह की कौम से गद्दारी और जिस तरह की गालम गलोच तुमने अपने मोहसिन के साथ इख्तियार की, उससे ये बात साबित होती है कि तुम्हारे अंदर कोई मुहाजिर खून नहीं है। तुम्हारे अंदर मुहाजिर खून नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे बाप बने बैठे हैं ये संगीन तान है, शायद उन्हीं में से तुम्हारे अंदर कोई खून है। इस बात पर तमाम मुहाजिर कौम को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके अंदर मुहाजिर खून शामिल नहीं है, बल्कि जो इसको लेकर आए उन्हीं का ही ये खून है। शुक्रिया सुहेल भाई। बस इन इन्फाल के साथ मैं आज के अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग का अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अपने तमाम साथियों का मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक इस दौर की ऐसी मुतहर्रिक, जानदार और एक ऐसी सच्ची तहरीक से हमें दी जिसके हम सब कारकुनान हैं। हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उनके सिपाही हैं, उनके कारकुनान हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बात से, अपने अहद से, अपने वादे से कभी पीछे ना हटेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने इस अहद पे, अपने इस बात पे कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी दुआ है कि क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, उनकी उम्र दराज फरमाए, हमारे सरों पे उनको सलामत रखे, और इस तहरीक को जल्द से जल्द मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मोअज़्ज़िज़ साथियों, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क़ायदे तहरीक से वाबस्ता तमाम तहरीकी साथियों, तमाम वफा परस्त साथियों, अपनी हिम्मत जमा रखना, इस तरह डटे रहना। इंशाअल्लाह कड़ा वक्त है, गुजर जाएगा, और फतह इंशाअल्लाह हमारा मुक़द्दर होगी। तमाम ओवरसीज़ की कारकुनान माओ बहनों को मैं इस हौसले के साथ, अज़्म के साथ कि आप सब क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के शाना बशाना रहेंगे जिस तरह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वो वक्त जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। और एक शेर पे अपना अख्ताम करता हूँ। बुझा के रख दे ये कोशिश बहुत हवा की थी, बुझा के रख दे ये कोशिश बहुत हवा की थी, मगर चिराग में रोशनी कुछ अना की थी। हमारा काफिला अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई इंशाअल्लाह। अख्ताम पजीर होगा इससे पहले नहीं। जिये मुहाजिर, जिये मुहाजिर, जिये मुहाजिर, जिये अल्ताफ। नारे अल्ताफ, नारे मुहाजिर, नारे मुहाजिर, नारे मुहाजिर। हम न हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ, हम न हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ, है नकीब इनकलाब अल्ताफ अल्ताफ, है नकीब इनकलाब अल्ताफ अल्ताफ, हर सवाल का जवाब अल्ताफ अल्ताफ, हर सवाल का जवाब अल्ताफ अल्ताफ, हम न हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ।